Bienvenidos a Barcelona, donde hemos aterrizado a las 11:15 hora local. Welcome to Barcelona, when the local time is 11:15. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. You may now make and receive calls and use the data services on your mobile phone and handheld electronic devices. Larger electronic devices must remain switched off and stowed. Please be careful when opening the overhead lockers and make sure you take all your belongings with you as you leave the aircraft. It's been an absolute pleasure having you on board with us today. We apologize for the delay in our arrival, but we look forward to seeing you again soon. Thank you for choosing Vueling. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se detenga completamente y la señal de cinturones se apague. A partir de este momento, los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos pueden utilizarse sin restricciones. Los dispositivos más grandes, como ordenadores, deberán estar apagados y asegurados. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y no olviden sus efectos personales. Nos gustaría pedirles disculpas por el retraso sufrido en el vuelo y las molestias que les haya podido ocasionar. Muchas gracias por habernos dejado acompañarles. Esperamos verles de nuevo a bordo.